Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini kita akan belajar bab 13. Sip samgwa. Jumal hwaldong. Hwaldong aktivitas jumal akhir pekan. Di bab 13 kali ini kita akan belajar munbob. Tata bahasa ada koyeyo yang artinya akan, mod yang artinya tidak bisa. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari mulai dari jumal hwaldong, hwaldong aktivitas jumal akhir pekan. Sangtewa gibun, sangte kondisi, wa dan gibun perasaan. Munhwa wa jongbo, munhwa budaya, wa dan informasi. Jongbo informasi yang akan kita pelajari yaitu Hangukine Jongyo, Jongyo agama, Hangukin orang Korea. Ya, kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu ohwiil, kosakata 1 mengenai jumal hwaldong. Hwaldong aktivitas jumal akhir pekan. Nah, di sini ada dari undong, kita mulai dari undong ya, olahraga. Undong olahraga, ada cukuhada, bermain sepak bola. Helserel hada, fitness atau kebugaran. Takurel cita, bermain tenis meja. Berikutnya ada moim, pertemuan. Kuhyang sarama manada. Manada bertemu, saram orang, kuhyang kampung halaman. Kuhyang emsikkel mokta. Mokta makan, emsik makan, kuhyang kampung halaman. 친구 집을 방문하다. 방문하다 mengunjungi, 집 rumah, 친구 teman. Aktivitas berikutnya yaitu 종교 생활. 생활 kehidupan, 종교 agama. 교회 절 사원에 가다. 가다 pergi, ke 교회. 교회 itu gereja Protestan. Jol kuil, sawon masjid. Gitorel hada, berdoa. Yeburel terida, sembahyang Buddha. Berikutnya, yusik, istirahat atau relaksasi. Nachamel jada, tidur siang. PC 방에서 게임을 하다. 게임을 하다, bermain game. PC 방에서, di PC room atau warnet. 노래방에서 노래를 부르다. 노래를 부르다 bernyanyi atau menyanyikan lagu. 노래방에서 di tempat karaoke. Lalu ada kosakata lagi di bawah, mulai dari undong장. Undong장 itu lapangan olahraga. 헬스장, gym, tempat gym. 타구장, lapangan taku, tenis meja. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, ada munbobil tata bahasa 1. Eukeo. Jadi eukeo kalau dikombinasikan dengan kata kerja untuk menunjukkan planning atau rencana, future, masa depan, ataupun intensi. Nah, karena untuk menunjukkan planning masa yang akan datang, eukeo. Di sini kita artikan akan. Jadi alkoeo artinya akan. Cara penggunanya gimana? Ketika kata kerja berakhiran dengan bacim atau konsonan, kita pakai alkoeo. Sedangkan kata kerja berakhiran vokal ataupun bacim huruf real, kita pakai real koeo. Contoh yang konsonan ada mokta, jadinya mokel koeo, akan makan. Yang vokal, contohnya ada kada, kal koeo, akan pergi.
Kalau misalnya ada kata 만들다, berarti 만들 거예요, akan membuat. Contoh kalimatnya kita baca, 밥을 먹을 거예요. 먹을 거예요 akan makan bab nasi. 기숙사에서 쉴 거예요. 쉴 거예요 akan istirahat. 기숙사에서 di asrama. 고향 음식을 만들 거예요. 만들 거예요 akan membuat 음식 makanan goyang kampung halaman. Nah, terus di sini ada tip. Kita baca ketika subjek di subjek pertama ataupun orang kedua ketika mengekspresikan planning rencana atau intensi, tetapi ketika orang ketiga mengekspresikan guess itu tebakan, perkiraan, atau spekulasi tentang sebuah peristiwa, koyeo bisa diartikan kayaknya. Jadi untuk orang pertama, orang kedua diartikan akan, ketika orang ketiga menyatakan spekulasi ataupun perkiraan bisa diartikan kayaknya, sepertinya. Contohnya di sini ada 펑은 지금 회사에 있을 거예요. 펑 지금 sekarang 있을 거예요. Kayaknya ada 회사에 di perusahaan. Jadi ini kan menyatakan sebuah tebakan ya, perkiraan. Atau akan ada juga bisa. Ya, kita lanjut. 대화일 percakapan 1. Kita dengarkan dulu percakapannya. 니찬한 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 저는 친구를 만날 거예요. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 다린두 씨, 그럼 주말 잘 보내세요. 니찬한 씨도요. Ya, di sini ada percakapan antara Tarindu dan Nichanan. Kita dengarkan lagi. 니찬한 씨는 주말에 뭐 할 거예요? Nichanan 씨는 saudara Nichanan 주말에 뭐 할 거예요? 뭐 할 거예요? 할 거예요 akan melakukan 뭐 apa 주말에 pada akhir pekan. 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 저는 saya pergi 식당에 ke restoran Taeguk, Thailand. Selalu 먹을 거예요 akan makan 음식 makanan goyang kampung halaman. 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? Saudara Darindu 할 거예요 akan melakukan 뭐 apa 주말에 pada akhir pekan. 저는 친구를 만날 거예요. 저는 친구를 만날 거예요. 저는 saya 만날 거예요 akan bertemu 친구 teman. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 탁구를 칠 거예요 akan bermain taku. Tenis meja hago dengan 친구 teman. 다린두 씨, 그럼 주말 잘 보내세요. 다린두 씨, saudara Darindu, krom jumal 잘 보내세요. Krom kalau begitu, jumal 잘 보내세요. Ini merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan selamat berakhir pekan. Kalau diartikan satu persatu, kita ngertiin dari 보내세요. 보내세요, lewatilah. Jumal, akhir pekan, 잘 dengan baik. Lewatilah akhir pekan dengan baik. Berarti kan diartikan selamat berakhir pekan. 니찬한 씨도요. 니찬한 씨도요. 니찬한 씨는 Nichanan Sidoyo, saudara Nichanan juga. Maksudnya, saudara Nichanan juga semoga melewati akhir pekannya dengan baik. Nah, terus di sini ada sebuah percakapan lagi. 내일 뭐 할 거예요?
뭐 할 거예요? akan melakukan 뭐 apa neil besok? PC방에 갈 거예요. 갈 거예요 akan pergi PC방에 ke warnet. PC방에서 뭐 할 거예요? 할 거예요 akan melakukan 뭐 apa PC방에서 di warnet? 게임을 할 거예요. 할 거예요 akan bermain games. Lalu kita lanjut ke param pelafalan. Di sini ada pelafalan tiget huruf T. Di sini ada keterangan ya, kalau misalnya muncul di awalan bisa dilafalkan suara yang mirip dengan T. Nah, ketika di antara vowels atau vokal itu dilafalkan mirip dengan D. Kita dengarkan dulu ya. 두다, 대다, 다리, 하다. Ya, kita lanjut. Ohwi kosakata 2. Sangtewa kibun, sangte kondisi, wadan kibun, perasaan. Kita mulai dari sikani ita. Ita ada, sigan waktu. Ada waktu. Sikani opta. Opta tidak ada, sigan waktu. Tidak ada waktu. Iri manda. Manda banyak, il pekerjaan. Banyak pekerjaan. Iri cokta. Cokta sedikit, il pekerjaan. Yaksoki ita. Ita ada, yaksok janji. Yaksoki opta. Opta tidak ada, yaksok janji. Atau tidak punya janji. 바쁘다, sibuk. 한가하다, senggang. 기분이 좋다, perasaannya bagus. 기쁘다, gembira, bahagia. 슬프다, sedih. 피곤하다, capek, lelah. 재미없다, tidak menarik. 즐겁다, menyenangkan. 심심하다, bosan. 수미ras, 돼지고기, daging, babi. Kita lanjut ke munbobi, tata bahasa 2. Di sini ada mod. Mod artinya tidak bisa. Jadi digunakan untuk menjelaskan ketidakbisaan seseorang melakukan sesuatu ya. Karena ada alasan lain. Mod artinya tidak bisa. Nah, letaknya nanti mod itu diletakkan di depan kata kerja ya, jadi sebelum kata kerja. Letaknya. Nah, kita langsung lihat contoh kalimatnya. 시간이 없어서 친구를 못 만나요. So, karena 없어 tidak ada, sigan waktu, 못 만나요 tidak bisa bertemu 친구 teman. 바빠서 밥을 못 먹었어요. So, karena papa sibuk, 못 먹었어요. Tidak bisa makan bab nasi. 비가 와서 운동을 못 해요. So, karena 비가 와, turun hujan, 못 해요. Tidak bisa melakukan undong, olahraga. Nah, ini letaknya ada di depan kata kerja. Nah, terus di sini ada keterangan lagi. Ketika kata kerja yang dikombinasikan dengan kata benda hada, posisi mod itu letaknya ada di antara kata benda dan juga hada. Jadi posisi modnya itu di depan hada. Misalnya kayak ada contoh kata 공부하다. Nah, 공부하다 kita nggak bisa pakai mod 공부해요. Salah ya, di sini dicoret. Nah, yang benar apa? Yang benar 공부를 못해요. Jadi posisi mod di depan hada.
공부를 못해요. Tidak bisa belajar. Nah, di sini ada sebuah tip atau ada sebuah tip ya. Mot itu diindikasikan sebagai sebuah ketidakbisaan. Nah, sedangkan an itu mengindikasikan negasi atau subjek itu tidak melakukan. Nah, contohnya di sini ada 주말에는 회사에 안 가요. 주말에는 pada akhir pekan, 안 가요 tidak pergi 회사에 ke perusahaan. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini an artinya tidak, berarti orang itu tidak pergi ya, tidak melakukan. Nah, sedangkan kalau kita pakai mod tidak bisa, berarti benar-benar ada sebuah alasan mengapa orang itu tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, itu bedanya mod sama an. Lalu kita lanjut lagi ke dehwai percakapan 2. 아지자 씨, 오늘 친구를 만날 거예요? 아니요. 친구가 너무 바빠서 못 만나요. 그럼 뭐 할 거예요? 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 다라 씨는 뭐 할 거예요? 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 오늘은 쉴 거예요. Ya, di sini ada percakapan antara Tara dan Ajiza. Kita dengarkan lagi. 아지자 씨, 오늘 친구를 만날 거예요? Ajiza si, saudara Ajiza, 오늘 친구를 만날 거예요? 만날 거예요. Akankah bertemu 친구 teman 오늘 hari ini? 아니요. 아니요, tidak. 친구가 너무 바빠서 친구가 너무 바빠서 친구 teman 너무 sangat 바빠 sibuk. So jadi 못 만나요. 못 만나요 tidak bisa bertemu. 그럼 뭐 할 거예요? 그럼 kalau begitu 뭐 할 거예요? akan melakukan 뭐 apa? 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 기숙사에서 책을 읽을 거예요 akan membaca, cek buku. 기숙사에서 di asrama. 다라 씨는 뭐 할 거예요? 다라 씨는 뭐 할 거예요? 다라 씨는 saudara Tara 할 거예요 akan melakukan 뭐 apa? 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 어제 kemarin 일을 많이 해 melakukan, 많이 banyak il pekerjaan. So jadi 피곤해요. lelah, capek. 오늘은 쉴 거예요. 오늘은 쉴 거예요. 오늘은 hari ini 쉴 거예요 akan beristirahat. Nah, di sini ada sebuah tip lagi mengenai cimot hada. Cimot hada artinya sama ya dengan mod, yaitu apa? Tidak bisa. Artinya sama-sama tidak bisa dan fungsinya juga sama. Nah, bedanya itu cara peletakannya. Kalau mod tadi diletakkan di depan kata kerja. Sedangkan cimot hada itu diletakkan di belakang kata kerja. Contoh, 늦게 자서 일찍 일어나지 못했어요. 늦게 자서 karena tidur, 늦게 terlambat atau larut karena tidur larut. 못했어요 tidak bisa, 일어나 bangun 일찍 lebih awal. Nah, ini posisinya ada di belakang kata kerja ya. Kalau kita mau pakai 못 berarti 못 일어났어요. Oke. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi. Kita baca ya. 주말에 친구를 만났어요? 만났어요. Apakah telah bertemu 친구 teman 주말에 pada akhir pekan? 아니요, tidak. 친구를 못 만났어요. 못 만났어요. tidak bisa bertemu 친구 teman. 왜 못 만났어요?
왜 kenapa 못 만났어요? Tidak bisa bertemu. 일이 많아서 좀 만났어요. 못 만났어요. 일이 많아서 karena banyak pekerjaan, 못 tidak bisa, 만났어요 bertemu. Kita lanjut lagi ke pyohyun, ekspresi yang biasa digunakan. Di sini ada sebuah kalimat, 주말 잘 지내셨어요? 지내셨어요. Apakah telah melewati 주말 akhir pekan 잘 dengan baik? Apakah akhir pekannya baik? 주말 잘 지내셨어요? 주말 잘 지내셨어요? 네, 고향 친구들을 만나서 재미있게 놀았어요. 주말 잘 지내셨어요? 지내셨어요. Apakah telah melewati 주말 akhir pekan 잘 dengan baik? 네, 고향 친구들을 만나서 재미있게 놀았어요. 네, iya. So, karena mana bertemu 친구들, teman-teman, 고향 kampung halaman, 놀았어요, telah bermain 재미있게 dengan menarik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu 문화와 정보, 문화 budaya, wa dan 정보, informasi. 한국인의 종교, 종교, agama, 한국인 orang Korea. Nah, kita akan mempelajari agama orang Korea ya di bab ini. Saya perbesar dulu. Ya. 한국은 개인의 종교가 존중받는 다종교 국가입니다. 한국은 Korea 입니다 adalah 국가, negara. 다종교, multi religi. Panen yang menerima, 존중, penghormatan, 종교, agama, 개인, pribadi. 한국 리서치의 여론 속의 여론 2023에 따르면 개신교를 믿는 사람 20%이 가장 많고 다음으로 불교 17%, 전투교 11%의 순입니다. 면직과 따르 mengikuti pada 여론 속의 여론. 여론 속의 여론 itu diartikan opini publik. Jika mengikuti pada opini publik 2013년 tahun 2023 한국 리서치 pada research itu riset atau penelitian research ya, penelitian Hangguk Korea 가장만 paling banyak 20%, 20% saram orang 믿는 yang mempercayai 개신교. 개신교 itu 개신교 Kristen Protestan. Dan Damero setelah itu 17%, 17% 불교 agama Buddha. Sun입니다. Sun urutan 천주교, 천주교 Kristen Katolik 11%, 11%. Jadi kita artiin ulang ya. Myeonjika tara mengikuti pada 여론 속의 여론, opini publik 2023년 tahun 2023 한국 리서치 pada penelitian Korea 순입니다. Urutan 가장만 paling banyak 20%, 20% saram orang 믿는 yang percaya 개신교 Kristen
Protestan, dan Tamaro. Setelah itu Bulgyo, agama Buddha, 17%, 17%. Chonchugyo, Kristen Katolik, 11%, 11%. 이슬람교 등 기타 종교를 믿는 사람은 아주 적습니다. Orang 믿는 yang percaya 종교 agama kita lain seperti Islam교, agama Islam, 아주 sangat 적습니다. sedikit. 신자 중에는 남성보다 여성이 많고 나이가 적은 사람보다는 나이가 많은 사람의 비율이 더 높습니다. 신자 중에는 di antara 신자 penganut banyak yosong perempuan boda daripada namsong laki-laki atau wanita ya daripada pria. Dan 더 높습니다. 더 lebih 높습니다 tinggi 비율 perbandingan orang 나이가 많은 yang tua boda daripada orang 나이가 적은 yang muda. 그런데 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. 그런데 akan tetapi 더 많습니다. 더 lebih 많습니다 banyak orang 없는 yang tidak punya 종교 agama boda daripada orang gajin yang punya 종교 agama. Nah, jadi di Korea agama mayoritas adalah Kristen Protestan. Lalu berikutnya agama Buddha, berikutnya agama Kristen Katolik. Nah, untuk agama lain kayak agama Islam itu minoritas ya. Lalu di sini juga ada keterangan perempuan itu lebih banyak yang punya keyakinan daripada laki-laki. Terus orang yang lebih tua juga lebih banyak perbandingannya daripada orang yang lebih muda. Nah, terus lebih banyak lagi orang yang tidak punya agama di Korea atau ateis. Kita lanjut. 개신교 신자들은 교회에서 예배를 드립니다. 신자들은 para penganut. 개신교 agama Kristen Protestan. 예배를 드립니다. beribadah 교회에서 di 교회 gereja Protestan. 그리고 다양한 모임과 활동을 통해 신앙생활을 합니다. 그리고 dan 합니다. melakukan 신앙생활. 신앙생활 kepercayaan tonghe 신앙생활 aktivitas religi atau aktivitas kepercayaan tonghe melalui 활동 aktivitas dan moim pertemuan tayangan yang berbagai macam. 전주교 신자들은 성당에서 미사를 드리며 개신교 신자들처럼 다양한 종교 활동을 합니다. 신자들은 para penganut 전주교 Kristen Katolik 미사를 드리 sembahyang misa 성당에서 di gereja Katolik 성당 묘 dan 합니다 melakukan 활동 aktivitas 종교 keagamaan tayangan yang berbagai macam 처럼 seperti 신자들 para penganut 개신교 agama Kristen Protestan. 불교 신자들은 절에 가서 예불을 드립니다. 신자들은 para penganut 불교 agama Buddha 예불을 드립니다. beribadah Buddha. Kaso dengan pergi 절에 ke kuil. Nah, di sini ada 개신교 Kristen Protestan. Nah, selain 개신교, kita bisa menyebutnya 기독교 ya, 기독교, agama Kristen Protestan. Nah, kalau 천주교 Katolik, kita bisa juga menyebutnya cukup Katolik. Kita lanjut. 한국에서는 예수님의 탄생일인 크리스마스 양력
12월 25일과 부처님의 탄생일인 부처님 오신 날 음력 4월 8일이 모두 공휴일로 지정되어 있습니다. 한국에서는 니꼬레아 지정되어 있습니다. ditentukan 공휴일로 sebagai hari libur modu semua. Tansenyil, hari kelahiran Yesunim Tuhan Yesus. Christmas, Natal. Yangnyeok 12월 25일, tanggal 25 bulan 12, Yangnyeok, kalender matahari. Wa dan Tansenyirin, hari kelahiran Buchonim, Tuhan Buddha. Buchonim osin nal hari osin datangnya Buchonim, Tuhan Buddha. Emnyok 4월 8일, tanggal 8, bulan 4, emnyok, kalender bulan. 그날이 되면 교회나 절에 사람들이 많이 모입니다. 면지가 되수다, 그날 hari itu 사람들이, orang-orang, 많이 banyak, moimnida, berkumpul. Jore di kuil, nah atau gyohe, gereja Protestan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 읽기 reading. 1번, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi dalam berikut. 기도를 하고 있습니다. sedang, 기도를 berdoa. Gambar orang sedang melakukan doa adalah opsi berapa? Opsi 1 ya. Kalau opsi 2 itu lagi menyanyikan kidung pujian. 찬송가를 부릅니다. Kalau opsi 3 itu lagi bermain komputer atau bermain games. Kalau opsi 4 itu lagi belajar. Komputer atau 게임을 하다. Kalau ini 공부하다. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 2번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan 단어와 dengan kosakata dalam berikut. 슬프다. artinya apa? Artinya sedih. Kita lihat opsi 1, di situ ada cerio bahan, cirio medis atau pengobatan, haldong aktivitas, kibun perasaan. Nah, 슬프다, sedih, berarti termasuk ke sebuah perasaan ya, kibun. 정답 4번. 3번, 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat, bu분 bagian 밑줄진 yang digarisbawahi, dalam 중 di antara berikut. Kita lihat opsi 1 dulu. 오늘은 날씨가 정말 좋으네요. 오늘은 hari ini 날씨 cuacanya 정말 sangat 좋으네요. Kita lihat fokus ke bagian yang di garis bawah. 좋으네요. Berarti kan sangat dingin. Nah, cu dari kata dasar 춥다. Kita ingat lagi ya, kalau biep, 불규칙, kata kerja tidak beraturan B atau biep, itu hanya berlaku perubahannya ketika bertemu dengan vokal. Kalau bertemu dengan konsonan tetap ditulis biep. Jadi di sini bukan cuneo tapi tetap cupneo. Opsi 1 salah. Opsi 2. 어머니께서 음식을 만드십니다. 어머니께서, ibu, 만드십니다, membuat 음식 makanan. Nah, untuk opsi 2 benar apa salah? Salah ya, karena kita ingat lagi. Ketika real ketemu nin, piup, sama siot, itu realnya hilang. Jadi bukan 만드십니다, tapi 만드십니다. Jadi opsi 2 juga salah. Opsi 3. 기숙사에서 음악을 들을 거예요. 들을 거예요, akan mendengarkan 음악 musik 기숙사에서 di asrama. Nah, opsi 3 ini baru benar. 들을 거예요 dari kata dasar 듣다, yang artinya mendengar. Ketika diget bertemu dengan vokal dan itu termasuk sebuah kata kerja yang tidak beraturan,
Diget itu huruf D akan berubah jadi real ya, huruf R. Kalau kita lihat opsi 4, 제가 이따가 휴게실을 청소할게요. saya 청소할게요. Akan bersih-bersih 휴게실, ruang istirahat 이따가 nanti. Nah, salahnya di 할게요. Bukan 할게요, tapi hanya cukup 할게요. 청소할게요 atau 청소를 할게요. Jadi opsi 4 juga salah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 4번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 곳을 sesuatu 가장 almazin yang paling tepat. Tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 요즘 일이 많아서 너무 무무무. 요즘 akhir-akhir ini 일이 많아서 karena banyak pekerjaan 너무 titik-titik. sangat titik-titik. 쉴 시간이 별로 없어서 너무 피곤합니다. 너무 피곤합니다. sangat lelah. So, karena 별로 없어, tidak ada, sigan waktu, 쉴 beristirahat. Akhir-akhir ini karena banyak pekerjaan sangat apa? Kita lihat opsi 1, di sini ada 바쁩니다, sibuk. Opsi 2, 편합니다, 편합니다, nyaman. Opsi 3, 심심합니다, bosan. Opsi 4, 한가합니다, senggang. Karena banyak pekerjaan, berarti dia itu sangat sibuk ya. 바쁩니다. 요즘 일이 많아서 너무 바쁩니다. 쉴 시간이 별로 없어서 너무 피곤합니다. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5, 5번. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong sesuatu. Kata yang sama, 내용과 dengan isi 읽고 dengan membaca ke paragraf 다음 berikut. 한국에는 개신교를 믿는 사람이 가장 많고 다음으로 불교, 천주교의 순입니다. 한국에는 di Korea 순입니다. urutan 가장 paling banyak saram orang 믿는 yang percaya 개신교 Kristen Protestan. Dan 다음으로 setelah itu 불교 agama Buddha, 천주교 agama Kristen Katolik. 이슬람교 등 기타 종교를 믿는 사람은 아주 적습니다. Saram orang 믿는 yang percaya 종교 agama kita lain dan seperti Islam교 agama Islam 아주 sangat 적습니다. sedikit. 신자 중에는 남성보다 여성이 많고 나이가 적은 사람보다는 나이가 많은 사람의 비율이 더 높습니다. 중에는 di antara 신자 penganut man banyak yosong wanita atau perempuan boda daripada namsong laki-laki dan to 높습니다. To lebih 높습니다 tinggi biul perbandingan saram orang naika manen yang tua boda daripada saram orang naika 적은 yang muda. 그런데 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. 그런데 akan tetapi 더 lebih 많습니다. banyak saram orang 없는 yang tidak punya 종교 agama. boda daripada saram orang 가진 yang punya 종교 agama. Nah, di sini kita cari yang tepat. Kita lihat dari opsi 1. 남성 신자의 수가 여성 신자보다 훨씬 더 많습니다. 수가 jumlah 신자 penganut 남성 laki-laki 훨씬 jauh lebih 훨씬 더 jauh lebih 많습니다 banyak boda daripada 신자 penganut 여성 perempuan. Nah, di sini keterangannya itu perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi opsi 1 salah ya, kebalik. Terus opsi 2, 한국에서 가장 많은 신자를 가진 종교는 불교입니다. 종교, agama, 가진 yang dimiliki, 신자 penganut. 가장 많은 paling banyak, 한국에서 di Korea,
입니다 adalah Bulgo, agama Buddha. Di sini keterangannya paling banyak adalah Kisinjo, Kristen Protestan. Buddha itu setelah Kristen Protestan ya, berarti paling banyak kedua, bukan paling banyak nomor 1. Opsi 2 salah. opsi 3, 종교가 없는 사람이 종교를 가진 사람보다 많습니다. 사람 orang 없는 yang tidak punya 종교 agama. 많습니다 banyak, 보다 daripada saram orang 가진 yang punya 종교 agama. Nah, keterangannya ada di kalimat terakhir. Benar ya? Jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, 나이가 적은 사람이 신앙을 가진 경우가 더 많습니다. Saram orang 나이가 적은 yang umurnya muda tuh lebih 많습니다 banyak 경우 kondisi 가진 memiliki sinang kepercayaan. Nah, tadi orang yang lebih banyak punya kepercayaan itu adalah orang yang lebih tua ya daripada orang yang lebih muda. Nah, jadi opsi 4 salah. Kita lanjut ke 듣기, listening. Kita mulai kerjakan. (1번) 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 1번 nomor 1, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kosong sesuatu. 알맞은 yang tepat 빈칸에 pada bagian kosong 듣고 dengan mendengarkan 다음 berikut. 여기는 사원입니다. 여기는 사원입니다. 여기는 di sini, 입니다 adalah 사원. Opsi berapa? Opsi 3 ya, 사원 masjid. Kalau 회사 perusahaan, 시장 pasar, 숙소 penginapan. (2번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 2번 nomor 2, 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi, terun yang didengar, 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 점심 먹고 뭐 할 거예요? 점심 먹고 뭐 할 거예요? 점심 makan siang, go lalu 뭐 할 거예요? akan melakukan apa? 공원에 가서 자전거를 탈 거예요. 공원에 가서 자전거를 탈 거예요. pergi 공원에 ke taman, selalu 탈 거예요. akan naik 자전거 sepeda. Gambar orang yang naik sepeda opsi berapa? Opsi 2. Kita lanjut. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번부터 4번까지 dari nomor 3 sampai nomor 4. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajin yang tepat. 물음에 pada pertanyaan 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 3번 오늘도 바빠요? 오늘도 바빠요? Apakah hari ini juga 바빠요? sibuk? 1. 네, 일이 많아요. 네, 일이 많아요. 네, iya, 일이 많아요. Banyak pekerjaan. 2. 네, 일을 잘해요. 네, 일을 잘해요. 네, iya, 일을 잘해요. Melakukan pekerjaan dengan baik. 3. 아니요, 일이 재미있어요. 아니요, 일이 재미있어요. 아니요, tidak. Iri, pekerjaannya 재미있어요. Menarik. 4. 아니요, 일을 하고 싶어요. 아니요,
일을 하고 싶어요. Ayo tidak. 싶어요 ingin. 일을 bekerja. 오늘도 바빠요. Apakah hari ini juga sibuk? 정답은 1번. 네, 일이 많아요. Ya, banyak pekerjaan. (4번) 일요일마다 어디에 가요? 일요일마다 어디에 가요? 어디에 가요? Pergi kemana? Mada setiap 일요일 hari Minggu. 1. 교회에 가요. 교회에 가요. 가요 pergi 교회 ke gereja Protestan. 2. 10시에 가요. 10시에 가요. 가요 pergi 10시에 pada jam 10. 3. 버스로 가요. Bosro 가요. 가요 pergi ro dengan bus bis. 4. 친구하고 가요. 친구하고 가요. 가요 pergi hago dengan 친구 teman. 일요일마다 어디에 가요? Pergi kemana? Setiap hari Minggu. 정답은 1번. 교회 가요. Pergi ke gereja Protestan. (5번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 5번 nomor 5. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Goresipsio pilihlah khusus sesuatu. Kacang almajen yang paling tepat malo dengan kata iojinen yang menghubungkan atau yang meneruskan ditku dengan mendengarkan dalam berikut. 주말에 뭐 할 거예요? Jumare, mohal goyo, mohal goyo. Akan melakukan apa jumare pada akhir pekan? 1. 기숙사에서 자고 있어요. Gisussaeso jago isoyo. Goisoyo sedang tidur. Gisussaeso di asrama. 2. PC방에서 게임을 했어요. PC 방에서 게임을 했어요. 게임을 했어요 telah bermain games. Eso di PC bang, warnet. 3. 반장님도 주말 잘 보내세요. 반장님도 주말 잘 보내세요. 반장님도 mandor juga 주말 잘 보내세요. Selamat berakhir pekan atau lewatilah akhir pekan dengan baik. 4. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. 갈 거예요 akan pergi, ro untuk, menonton 영화 film hago dengan 친구 teman. Tadi pertanyaannya jumare bohal goyo akan melakukan apa pada akhir pekan. Berarti kita cari kata kuncinya itu yang menunjukkan sebuah rencana ya. Sama-sama akan. Nah, satu-satunya yang menunjukkan sebuah rencana atau kalimat yang menunjukkan masa yang akan datang itu adalah di opsi 4. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. 갈 거예요 akan pergi untuk menonton 영화 film hago dengan 친구 teman. Ya. Oke, sekian pembahasan bab 13 kita kali ini mengenai jumal 활동, aktivitas akhir pekan. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.